longere. Ile longere tunakamata tunafanya lise longere. Hapa tulianza hii formation, tulianza na tuko na wanafunzi 12 na Mungu alisaidia wote 12 walimaliza. Selmake ule vitu vidogo vidogo ya bukosake kwa wenyi samwa anakuwa mgonjwa samoya ya vile, lakini mpaka hivi tuko kabisa, tuko bien, tunamaliza. Mungu anatusaidia. Fanya plus de nisema kama ya security parce Elizabeth, inatokea Ruchuru pale Rumanga. Ninaolewa, niko na watoto 5 na niko achunga yatima 2. Tujikuta huku sie tulipita mpori, saa viti ilikuwa ya mingi, bombe ziko naanguka pale kwetu, tulipita mpori. Tukaenda pitia mpori ya Biruma, tulitoka kunyumba na 6, tukaenda fika mpori ya Tongo na 13. Ile 13 tukua tuisha choka sana. Njo manani aba basoda bamupari ba FDLR baketutia mamoto Tongo, zikekwa tutwala, ziketufikisha Tongo tulilala pale sababu ile kuchaka. Tukepita Masisi, Kichanga, kote tukekuya jikuta huko. Sasa tulifika huko, tulienda bakia Kibati. Kule yule mukaya kule Kibati. Sasa tulifika kule, maisha ilikuwa ngufu sana. Tulikuwa naenda mpori, kubeba kuni na kubeba makala. Sasa tulikuwa kubeba makala, bamingi walikuwa kutana na shida za ujeuri, walikuwa nabakiwa kule sana. Basi ndio bapastere bakijitia fasi moja, wakaona kinzi tunateseka sana, ndio bakijitia fasi moja. Ordelere kinzi likia tutembelea, ikaona kinzi tunateseka, bakijitia pamoja, ndio bakituletea hizi mashini. Sasa tulikuya kuanza shona, ndio waketuletea kabisa na walimu wa mzuri sana wa kujifuatilia. Kwanza mimi sana nilifikaka na kupedale, nilikuwa sijua na kupedale. Nilikuwa pedale nasikia miguu iko kilo sana. Ninatosha viatu. Sasa ninatosha viatu nako ninashinda. Mimi walijikaza wakaniforme mpaka nikejua. Sasa nimaliza jua pedale, wakanionyesha na jinsi ya kumonte mashini. Sasa nimaliza vijua. Nikianza sasa nikaanza kuajibe droite hata kwa mtoto. Sasa nilikamaliza nianza kashona na mikono. Sasa nikamaliza nikishona na yangu ya kumezire zangu. Nilimaliza nikishona jipe si parti sana, nimaliza nikaenda kulibaya. Nije shona vya mingi sana. Maana na mimi kosa ninavionaka. Ninaweza akose haiko menjo ninavishona. Nilikiaka premièrement na sijue kwa shona. A partir ya maarifa na de relief tumetoa shona ya mingi. Shajua shona hapo ma jupe droite. Avant tout tulianzaka na malinye, wako ataonyesha kwambie tungisi tunapaswa fanya malinye. Tukianza kwanza na hii matati ya malinye. Maarifa kuba na tukiandika word relief. Tukifatisha majipe droite, nisakwa kapable kushona jipe droite. Ya mfupi tunaweza shona, ya mrefu tunaweza shona. Ya bebe hii na yangu ya kunyenye iko hapo. Tukifatisha jupe parti. Tukishona parti, tukishona si parti. Tukishona ya kidogo. Tengenezea ya mtoto. Tukishona ya kabari ya mizuri zangu.
aujourd'hui, avec les réalisations de le débit, en tout cas, on est fiers de nous-mêmes et on est fiers d'eux parce qu'ils se sont donnés aussi à fond pour apprendre et réussir. Donc, la première leçon qu'on leur a donnée, c'était d'abord comment monter une machine parce que c'était ce qu'on avait fait en premier lieu, juste après le lancement de la formation. On leur a montré comment monter une machine, enlever ça dans les cartons, mettre tout ce qui est là pour que la machine puisse fonctionner. Et ensuite, on les a appris comment pédaler parce qu'ils ne savaient pas comment pédaler. Après avoir pédalé, on les a appris comment faire des lignes sur du papier. Ils ont appris comment faire des lignes droites, horizontales, verticales, brisées et courbes. Et ensuite, on a commencé par la jupe droite dans le mois de juillet. On a étudié le jupe droite, jupe dessus partie. Et ensuite, on a commencé par les camisoles, les libas en swahili, avec épaules et sans épaules. On a fait des chemises pour hommes et pour dames. On a fait des pantalons, on a fait beaucoup de choses avec eux. On leur a appris à... Bien que dans le métier de la couture, on est face à beaucoup de clients, beaucoup de genres de clients et chacun a ses préférences. Mais avec ce qu'on les a appris, je pense fermement que face à n'importe quel genre de clients, elles seront capables de se défendre, elles seront capables de faire la coupe d'un vêtement et faire une bonne réalisation. Mna hiyo formation niko na shukuru walimu wetu Papa Stani na Mama Sara, antuka walitugharamia sana kwa kutufundisha kila kitu chochote, waligusa hapo sana. Antuka mimi nafurahia sana, nachenda hizi penda wasituachilie vile kwa kwetu na kwa tuvizite sana sana. Muda wa hii miezi 6 yenye imenifurahisha, kwanza nilipata formation yenye iko qualifié, na tena niliweza kuiwana na wandugu zangu ambao wenyewe walitokea Masisi Kameme hapa, hata turudie tutakuwa naongea. Ile nayo ilinifurahisha sana. Tena niliweza kupata kuiwana na mwalimu na madame wetu. A partir ya maarifa na de relief kutukusanya, tumejuana tena sie bote na tumecree famille, et je pense bien haitaishia hapa. Mungu akitujalia tutaendelea tu. Après formation, premièrement, ndakuwa responsable à mes besoins. Mes besoins sitasema tena kienda zionyesha wazazi na mimi peke nishaanza tumika. En plus, mwenye atakuwa na iko na haja ya kufundishiwa naye ajue shona, na pasha mfundisha selo na ngisi na mimi banifundisha juu naye akuwe mtu kesho. Qu'on a l'habitude de leur donner, c'est d'abord l'amour, parce que quand il y a l'amour, quand tu fais quelque chose avec amour, tu le fais très bien, parce qu'il y a des fois tu travailles pour gagner seulement l'argent, et là tu travailles en fonction juste de gagner l'argent. Mais quand tu travailles parce que tu aimes d'abord ton travail, tu aimes ce que tu es en train de faire, tu le fais bien. Como conseil kwanja mimi na baencourager juu hii kazi ni kazi mzuri sana, basi iache waendelee kabisa, paske shi wengine inatufanyizia maisha. Hii kazi mtu anaifanyaka maisha yote. Ya pili mimi nawaambia basi achie hapa, bakitoka hapa banaenda wajitia hata magrupu hata watu bawili kisi walifanya formation kusudi bakwe naongezeana tena zaidi, itakuwa mzuri zaidi.
nishaka waambia ile mara mingi, mtu asijiona sema ndio mimi najua ule hajue, hapana. Hivyo mko karibu sawa vile wawili au watatu mtishikie pamoja, mtafute kitu kenye mtafanya kwa msala pale, mtakuwa mnaongezeana tena, akili ni mzuri zaidi.